दिवचल मार्केटा भायर फुटपाथार बसपी विक्रेत्यांक लागून वाठारात कितल्योशोच आडमेळी येवपाक लागल्यात। मार्केटात सुवात आसूनय विक्रेती मार्केटा भायर येवन बसतात। मार्केटातल्या व्यावसायिकांक हाचो फटको बसता। हाचेर पालिका खर दखल घेतली खंय नगराध्यक्षान सांगला। पळयात महेश गोयेकाराचो रिपोर्ट। तुम्ही पळोवंक शकता फाटल्यान जे तुमकां शत्रो दिसता त्यो मार्केट बिचोले थंयसर जे वेंडर्स आहा ते परमनंट वेंडर्स ते सध्या रस्त्यार बसता। ताका लागून जे कंजेशन मार्केटान खुबशे वाडलेले आसा। लोकांची मागणी आहा की तेंच्यांनी आपले जे जागे आहा थंय बसचे, पूण ते म्हणटा वेंडर्स कितें जे भायर लोक बसता मार्केटा भायर तांकां मार्केटान हाडून बसोवचे। ताका लागून तेंच्या बिजनसाचेर इफेक्ट जाता जे भायर लोक बसता वेंडर्स तेंच्या खातीर। पूण हे जे लोक आसा जे वेंडर्स आसा ते फाटल्या 50 वर्सां थंय 40 वर्सां मार्केटान बसत आसा, पूण ते खुबश्या वेळार मागणी करीत आसले पूण अजून पर्यंत तेंची मागणी म्युनिसिपालिटीन मानून घेवंक ना। आतां चेअरपर्सन जे आसा विजय कुमार नाटेकर तांच्यांनी सांगलेलें आसा की जे वेंडर्स भायर बसता तांकां ते मार्केटान हाडटले, पूण हो जो विशय आसा तो फाटल्या 3-4 वर्सां चलत आसा पूण अजून पर्यंत ते जावंक ना। जे वेंडर्स भायर ग्रावंडा कडेन तशेंच कोर्टा कडेन बसतात तांकां भितर हाडपाची मागणी खुबश्या वेळार जाल्ली पूण अजून पर्यंत ती तेंच्यांनी अमलान हाडूंक ना। आतां तरी ते हाडटले अशें आमकां आशा आसा, पूण जे वेंडर्स जे परमनंट वेंडर्स आसात तांकां मार्केटान जागो आसूनय ते रस्त्यार बसता। हेका लागून खुबसो त्रास जो आसा तो लोकांक तशेंच ट्रॅफिकाक जाता। खरी म्हणजे लोकांची मागणी आसा आनी थोडे कितें करता म्हणजे आपापलें हें करून लायता, म्हणजे भाजी बी गिरायक करता, म्हणजे फुटपाथाचेर सगळे कडेन बसता, भायर बसता, भितर बसता। म्हणून आमी आतां कितें करपाचें केलां की आतां तांकां बाबा एक तर तुमी भितर बसा म्हणून आमी सगळ्यांक सांगीत आसा, पूण कितें करता ही भायलां खूब वर्सांची बसपी आसा ती एकामेकाचें हें करून परत येता हांगा येता, कोण थोडीशी ह्या नगरसेवक सांगता, थोडी शिवक सांगता, अशें करून ही घुसपट्टीता। तरी पूण आमी आतां कितें करतले सगळ्यांची अशी एक मिटींग घेतले टोटल, म्हणजे आमदार सगळे नगरसेवक अशी सीओ अशी मिटींग घेवन तेजेर कितें ते सामकें कडक बाबा हय काय ना कितें करप अशें म्हणून आमी हें करपाचें ठरयलें आतां। आनी ते मिटींगेन आमी हें करतली कोणी खंय बसप आनी कितें करप अशें। चवथीक तांकां थोडीशी अरेंजमेंट वेगळी करता, मागीर त्या चवथीचो फायदो घेवन ती मागीर थंयच रावता, थंयच बसता। आतां गाड्यावाल्याक मातशें लाया म्हटलें काय ते हें करता, एकदां मागीर दुसऱ्याक भाड्याक दिता। म्हणजे आमी कितें करता की तुमी गरीब मनीस जे आसा तेंचें पोट भरोंक जाय, तेंचो वेवसाय चलोवंक जाय म्हणून आमी मदत करता। ह्या मदतीचो हे गैरफायदो घेता। म्हणून हांव लोकांकूय विनंती करता की तुमी कितें आहा तें वेवस्थीत खंय जागेर बसा आनी लोकांक दादागिरी करूं नाका। वयल्यान ती कितें करता थोडीशी आतां हांवें पयलीं भाजीवाले सांगलें काय तांकां जर कोणी विचारलें बाबा तूं हांगा पार्किंग करता जाग्यार कित्याक बसता जाल्यार ती दुसऱ्या कडेन पोट दाखयता। गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।